हेलो स्टूडेंट्स चलो आम ए पॉलिटिकल साइंस रो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2024 देखिबा 12टा क्वेश्चन पॉइंट वाइज किमती कभर करके तुम एग्जाम खातार आंसर सीट रे लिखिबो ताको मध्य एग्जाम ट्रिक सहित एक्सप्लेन करछि ध्यान देकी सुनो अछि नक्सलवाद ओ यार समस्या ए भी गणतंत्र रे एक मुख्य आह्वान बोली फास्ट लिखिबो तापरे यह एक मौलवाद गोष्ठी जो माने निजर उद्देश्य हासिल करने हिंसात्मक पंथा ग्रहण करती राइट तापर लिखो समस्या कौन कौन एक सरकारी कर्मचारी मानू अपहरण दुई समाज रे हिंसात्मक घटनार सृष्टि तीन सरकार कार्यक्रम रे प्रतिबंधक सृष्टि करती ओवर तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे पिला माने अच्छी नारीवादर आभिमुख्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन मूवमेंट रो ऑब्जेक्टिव कौन पिला माने फर्स्ट लाइन रे लिखिदब तमे नारी माने निजर अधिकार को वो पुरुष सहित समकक्ष होबा पाई जो आंदोलन करिसंती याको नारी आंदोलन कहा जाए राइट तापर लिखिबो एमानकर आभिमुख्य हला एक पुरुष सहित समकक्ष अधिकार समानता दाबी तापर लिखिबो पैतृकेन्द्रिक समाजर उत्थान पतन माने स्त्री और पुरुष उभय को समान मणिबा विषय रे एमानकर आभिमुख्य अछि राइट नेक्स्ट जीवा पिला कोन अछि देखो ग्राम सभा देखो पिला माने ये पंचायत राज व्यवस्था रो ग्राम सभा पल्ली सभा दीटा जाक तुमको इंपोर्टेंट का तो गोटे ग्राम 18 वर्ष ऊर्ध्व समस्त साबालक भोटर मानक नहीं ग्राम सभा गठित यह वर्ष को 2टा अधिवेशन बसता है एठारे ग्राम उन्नयन पाई सब योजना प्रस्तुत करा जाए ओके एति लिखिबो नेक्स्ट जीवा पिला माने नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेट चेंज पिला माने कौन जलवायु परिवर्तन हाँ ये गोटे करेन्ट टॉपिक हिसाब रे बहुत इम्पोर्टेंट विश्व तापमान गोटे आटा गोटे तो आ कौन लिखिबो ना विभिन्न कारणरू परिवेशर संतुलन और तापमात्रार परिवर्तन जो उष्णता वृद्धि और विभिन्न ऋतु रे भिन्न भिन्न जलवायु विपरीत जलवायुर प्रवाह को जलवायु परिवर्तन कहा जाए बोली लिखिबो पिला माने आर कारण जाक दर्शेबो तमे कौन गोटे होची ग्रीन हाउस इफेक्ट तापरे सेकेंडटा होची तुमर ग्लोबल वार्मिंग बोले विश्व तापमान अच्छा ता छड़ा जंगल क्षय शिल्पायन ये सब कारण रू जलवायु परिवर्तन होची बोले दर्शेबो कारण पर गोटे निराकरण गोटे दीटा मध्य तुम लिखिले भल का पिला माने चलो नेक्स्ट जीवा व्हाट इज ग्लोबल इनइक्वालिटी देखो पिला माने जेंडर इनइक्वालिटी ग्लोबल इनइक्वालिटी ये दीटा जिनस तुमको बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस रे आमे एबे चिंता करिबा ग्लोबल इनइक्वालिटी विषय रे माने अंतर्जातीय स्तर रे देश को तो आमे तीन भाग व्यक्त करछे विकासोन्मुखी देश विकसित देश अनुन्नत देश हेले ए भितरे तारतम्य धनी गरीबर जो आसुची पृथ्वीर अधिकांश संपत्तिर मालिक विकसित राष्ट्र मन हो जाइछंती और विकासोन्मुखी और अनुन्नत राष्ट्र माने पछुआ पड़ जाइछंती या फल रे कोन होची जो वैषम्य देखा देछि धनी और गरीबर अंतरफल ताकू ग्लोबल इनइक्वालिटी बोली कहा जाए राइट नेक्स्ट जीवा पिला माने आर्म रेस बोले अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता आर्म रेस मीन्स प्रोड्यूसिंग एंड टेस्टिंग एंड यूजिंग ऑफ मोर आर्म्स अधिक संख्यक व्यापक परिमाण रे अस्त्र शस्त्र उत्पादन प्रस्तुत प्रयोग नहीं परीक्षण ये सब जाको आर्म रेस बोली कहा जाए पिला माने युद्धाशंका सब बेले ए जिनसटी छुटी चली बंद करवा उचित या बंद करने उपाय हूँ तुम केते नंबर पिला माने अछि नेक्स्ट आर्मामेंट निरस्त्रीकरण बोले कौन व्यापक मारणास्त्र गुड़िकर उत्पादन प्रयोग एवं परीक्षण को रोक लगाइबा माने बंद करवा निया जाइथिबा एक पदक्षेप आड़ा अनेक पदक्षेप निया जाय जेपरिक तुमर सीटीबीटी एनपीटी साल्ट 1 2 3 स्टार्टा 1 2 3 बोले अनेक चुक्ति
ଅନେକ ଘୋଷଣାନାମା ଇତ୍ୟାଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ସବୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ CTBT ନାକି? ତ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, CTBT କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟି 1996 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା। ରାଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ବାଇ 144 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। 144 ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କରିନଥିଲେ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ବି କରିନଥିଲା। ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ବୋଇଲେ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆର୍ମ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ, ପରୀକ୍ଷଣ, ଉତ୍ପାଦନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟି ବା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ତୁମର ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ପିଲାମାନେ ଆମେରିକାର ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ମାନେ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲସ୍ ଅଛି। କ'ଣ ବୋଇଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେନି। ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଆକୁ ବିଲକୁଲ ସମର୍ଥନ କରିନି। ପଟା, ଟାଡ଼ା, ମିଶା ଇଏ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର କହିବେ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବୋଲିକରି କହିବେ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ତିନିଟା ଆକ୍ଟ ଭାରତରେ ତୁମର ଆତଙ୍କବାଦ ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଶାଟା 1971ରେ ଏ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ 2002ରେ ତୁମର ପଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଟାଡ଼ା ପାସ୍ ହେଲା, ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧ ଆଇନ ଏଇଟା। ଓକେ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାସ୍କାଣ୍ଡା ରାଜିନାମା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1965ରେ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତ 66ରେ ତାସ୍କାଣ୍ଡା ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଇଲେଟରାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ତାପରେ 24ରେ ଅଛି ସିମଲା ରାଜିନାମା। ଇଏ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆମର 1971ରେ ୱାର ହେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ। 72ରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ନ କରିକି ପରସ୍ପରର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଏ ଇସ୍ୟୁରୁ ବାହାର କରିବା ବୋଲୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଇଲା ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1992 ରିଓ ଡି ଜେନେରୋ ବ୍ରାଜିଲଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ MGM।